गुड मॉर्निंग सांग मैंने वेरी गुड मॉर्निंग केमती अच्छा आशा कर आप समस्ते भल थे गोटे फ्रेश सकाल फ्रेश ब्लॉग को आप समस्त को स्वागत जनाऊँ। फाइनाली आम पपियार बेक कटा हे आज बाड़ी तोड़ा हो गला ता बापा हाथ में मुझे कहली तुम शुभारंभ कर तापर जमी बेसी पपिया हम एटा सब बड़ पपया तो पपया तोड़ी सारा बेलू ये पेपर देगला पेपर नहीं पाखी देदेवी पाखी पाठ पढ़ुची तो मुझे सी आगे पेपर पढ़े तापर तो बापा मत से पढ़ी शुणाती मत टाइम केत एटी भी आसीगले मु पनीपरिया कटाकटी करने दीपर कहतु सका कहतु जिते भी रोसे करूँ परिवाटा सका काटिदेले मो भाई गोटे बड़ बुझगला घरे टी एटा सारा नाला पुओ को दुकान पठे काट दे ने तकुड़ दे ना ने ने हाथ बड़ी खाइब हाथ बड़ी खाइब ना पाटी सादा कोन तो ना के खाइ खाइ कोई के ना ना के कलर डा कीरा नहीं काथरे ए दादा उडे देखे रो केटे पिला माने दुकान जीवे खाଇବା जिनस न आनिबो सेटा तो हबनी आ मो सहित कंडा समस्त सहित हुए तो मेनली बेसर नाला से पठेदेली जेहेतु आज रविवार समस्ते सकाଳେ खाइबे ना तो घर थिले तो ता बापांकर मो पुअर इच्छा टिके छणाछुणी कर अरे छणाछुणी करी बेसर नाला से पठेदेली फ्रिज खोलला बेलू 2 दिन है थिला माने गुरुवार पाखरु आसिकी थिला तेल भाजी तो मु कहली सेटा ताबारे गरम करी भितर तो कंचा रहिबो माने ठंडा रहिबो से तेल जदि गरम कर जाके सेटा टिके छाणीदेवी तापर छाणीबू कौन करी ना ना तू फुल टाइप करदे कलर आलू और पकुड़ी करा दरकार ना तो जमतीका आपण मैंने करते सेमतीका मोर किंतु बेसनर करे आ चिप्स पाउडर मुझे भी आने मत तो बेसन कुरकुरा हो से गुड़ा कौन करी तो एगुड़ा जोड़ा थिला पियाजी बिरबड़ा आलू चोप तो ताकू भल भाव छाणीदेली तापर से कलर आलू को भल भाव छाणी पूरा कुरकुरा कर सकाल खाଇବା आम सरीगला एवं पलि आस रोषेबास करने शीघ्र रोषेबास करदेली ना 11 साढ़े 11 पाखापाखि करे जहाँ 2-3टा तरकारी हम भात हम कहीं गोटे चूल्हा मोर कौन भड़ 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 हो सी तार जलवा नाम मत ना गोटे चूल्हा अच्छी से रांधि तापर आज किसी भी लगा लगी करनी कहीं छुट्टी अच्छी है तापर आगे मुहर टे लगा लगी हम से आसीगला मो एसीस्टाट ना सी है मोर मेन रोषिया मुझे तार एसीस्टाट आउ मुहर लगा लगी करवा ना कौन से तार आज आर आज सन्ध्या परीक्षा अच्छी हाँ कौन परीक्षा अच्छी तार आज सामाजिक परीक्षा अच्छी तो ताको कहली पढ़ीदा खाଇବା सारी से पढ़ुला खाଇବା आगुरी पढ़ुला एवं माँ झील मिसिक रांधि करदे करदे सारापर काम चलो देखना तेल तातला जागलु तेल एमती देखिए देखिए तेलटा एमती हाथ को ताता लगुव हाँ फेणे फेणे भी उठिलानी देखु तो हाँ पका अल्प पका हो देखिए तापर बेसका पकेब है आगे एमती नड़ीटा करके रखीदेव तापर तरकारी रांध तरकारी पर भात बेसका दे हाथ चाँके दूरे रखू सब कम कर देह को देखिए जगिक कम कर थे दे ये हो गला आमर नड़ी पापड़ नड़ी तो कह छोट बड़े कौन कहते जाना से जाओ कणा कणा पापड़ आपको टिके ठंडा हो गला आम डबार आ कम फिनिश ये आलू काटिकी धुईक रखी देख पका धीरे की पका गैस बंद अच्छे एबे आलू को आराम से धीरे धीरे पकेदा हाँ पकई दियो आमर ये कल माछ आनी ता बापा मुझे कल राति में कहीं लाइन पड़ जाऊँ गाँव में तो टिके घड़घड़ मारा लाइन पड़ जाऊँ ना से माछ कंचा माछ रखी काले पची पुचा जीव से माछ भाजिकी रखीदे माछ झोल हम एमती एमती केमती केमती आप दीदी मोर तो एत गुड़ा लोक 5-6 जन लोक एतिक आलू माने मो झील पुआ मोर आंबुल पानी हम हाँ हाँ जाऊँ आम सोरिष मसला अच्छी आंबुल पानी हम आप माँ पुआ खाली बिलाती आलू माछ झोल हम मोर जो छोट ग्राइंडरटा ना खराब हो मझी कणा हो बड़ ग्राइंडर बड़ा मझीटा से बेसिका मसला हेल्ले हम तो छेचिदेवी अल्प आलू नहीं छेचा मसला लगे झोल हम आलू हो गैस आगे गैस बंद कर देना हाँ तापर गोटे 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 आलू काढ़ भिड़े दे गैस को हाँ बस आम ये आलू हो बाकी आम मसला छेचुची ता भितर आम माछ बेसर कहतु तो आंबुल पानी ताप आलू आलू भजा हो आम तो बालेश्वर आंबुल पानी आ मसला बिलाती दे आस से तार सिझुचु आम पाखी रखी मामा चाह पाठ पचार दो बड़े चालाक अच्छी जे ट्यूशन मुझे परीक्षा करी ना तो मामा मत जब पचार से भर प्रश्न पड़ो मैंने घर छुआ ना नुहे तो 5 मिनट गैस टा लो कर दिया मुझे तार सिझु सिझा भितर आगे पचरा पुचरी करदेवी आगे पचरा पुचरी करदे जेटा हो ना शिखु पुणी पड़े गैस पाक काम चलती सडन सडन पिकअप हो माँ झील शीघ्र शीघ्र कर देल माँ झील थे आम माँ झील थे जिंदाबाद आउ तू एकले कर छठा दुकान बुड़ 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 जाने ना गया
ये ହେଇଗଲା ମା ପୁଅଙ୍କର ମାଛ ଝୋଳ। ଏବେ ପକାଇଦେବା ଏଥିରେ ମାଛଟା ଯେହେତୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲା ନା ଟିକେ ଆଇଁଷିଆ ବାସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ତାକୁ ତାପରେ ଝୋଳରେ ପକାଇବା। ये ହେଇଗଲା ଆମର ମାଛ ଗରମ କ'ଣ ସେ ପୁରା କଡ଼ା ଆକି ଭାଜିବେ। ये ପଡ଼ିଗଲା ମାଛ ବାସ୍ ଖାଲି ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ଟିକେ ମାଛଟା ନରମ ହେଇଗଲା ତା ସେଣ୍ଟ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ମାଛ ଝୋଳ ଆଉ। ଏବେ କରିବା ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ହେଲା ଦେଖ ଫୁଟଣ ଦିଟା ଦେ ଏବେ ରସୁଣ ଏବେ ଦେବା ଭଜା ହେଇଯିବ ଆଳୁ। ଦେବେ ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେବା ସୋରିଷ ବଟା ସେଟା ବାଟନା ତ ସିଏ କିଣା ଭଲସେ ମିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି। ସୋରିଷ ତ ଦେଇଥିଲେ ବଟା ତାପରେ ଦେଲି ମୁଁ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ବାସ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ 2-4 ପକାଇଲେ ଲୁଣ ବି ଦେଇଛି ବାସ୍ ଏବେ ଦେଇଦେବା ପାଣି ଦେ ବାସ୍ ଆମର ଏଠି ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ରେଡ଼ି। ମଝିରେ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତି ପାଟିରେ ଏପେ ଠାରୁ ଲାଳ ଆସୁଛି ବାସ୍ ଟିକେ 2-3ଟା ଆଳୁ ଏମିତି ମ୍ୟାସ୍ କରିଦେବା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ମାଛ ପକାଇଦେବା ମାଛ ମୁଁ ଆମ 2ଟା ପକାଇବା ମୋ ପୁଅ ତ ତାର ମାଛ ଭଜା ଖାଇବ ଖାଲି ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ଖାଇବ ବାସ୍ ପକାଇବା ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ ସ୍ଲୋରେ ଫୁଟି ଟିକେ ପାଗ ହେଇଗଲେ ଉଡ଼େଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆମର ଲଞ୍ଚଟା ଯେହେତୁ ଏଠି ଭାତ ଫୁଟୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମାଛ ଝୋଳ ମା ପୁଅର ଏଟା ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ଆମର ମା ଝିଅ ପୁଅର ଏଠି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପତୁଆ ଆଉ ଏଠି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଏଠି 2ଟା ଜାଗାରେ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ଭାତଟା ଆମେ ଖାଇବା ଆଉ ଏଇ ଭାତଟା ଟିକେ ପଖାଳିଦେବା ମାଛ ହେଇଛି ତ ରାତିରେ ଯଦି କିଏ ପଖାଳ ଖାଇବ ଆଉ। ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 5ଟା ତ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ପୁଛାପୁଛି ଝାଡ଼ୁ ସିଏ ରବିବାର ଦିନ ଯେହେତୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ବହୁତ ସାରା କାମ ମୋତେ ଜମା ବି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 2ଟା-3ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲେ କରିବି କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲିନି। ବହୁତ କାମ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ବି ପାରିବିନି ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ମୁଁ ତ କରି ଥକି ଗଲିଣି। ତ ମୋର ଗୋଟେ କିଟ୍ ଆଣିଲେ ପପେୟା କିଟ୍ ଏଟା ଲଗାଉଛି ଫେସିଆଲ୍ କରୁଛି ପପେୟାର ଗୋଟେ କିଟ୍ ଆଣିଲେ ମୋର 6-7 ମାସ ଯାଏ କାହିଁକିନା 2 ମାସ 2 ମାସକୁ ଥରେ କରେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ ବେଶୀ ଦିନ 3 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ବୋଧେ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ। ତ ପ୍ରଥମଟା ଲଗାଉଛି ଯେଉଁଟା ଫେସିଆଲ୍ ପ୍ରି ଫେସିଆଲ୍ ସେଇଟା ଟିକେ ଲଗାଉଛି ସେଇଟା 10-15 ମିନିଟ୍ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମ୍ୟାସେଜ୍ କରିଦେବି କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଛାପୁଛି କରିଦେବି। ଆଜି ଆଉ ଭିଭିଡ଼ଲି ଦେଖେଇବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଟିକେ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି କାହିଁକିନା ଆର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆର ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କିଟ୍ଟା ଖୋଲିଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାସେଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ପୋଛିଦେବି ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ସେ ମୁହଁ ସଫା କରିଦେବି ତାପରେ ପୁଣି ଅଲଗା ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ପପେୟା ଫେସିଆଲ୍ର ତାର କରାମତି ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଘରେ ଆଣିକି କରନ୍ତୁ ବା ପାର୍ଲରରେ କରନ୍ତୁ ତାର ଯେ କ୍ଲିନନେସ୍ ଆଉ ଭାବେ ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲାଣି ମୁହଁଟା ପୁରା ନୀଲୁ ସଫା ହେଇଛି ନା ମୋର ଏପଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି ଏବାଟେ ମୋର ବି ଚାଲିଛି କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପରେ ଏଟା ହେଇ 1 ଏମିତି କରିକି 1 2 3 ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ପେକ୍ଟା ଲଗେଇବି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭିଭିଡ଼ଲି ଦେଖେଇଦେବି ଖାଲି ସେମିତି କଥା। ଏବେ ପେକ୍ ଲଗେଇଦେବା ପେକ୍ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଚାଉମିନ୍ ହେବ ଚାଉମିନ୍ ନା ଚାଉ କେଟା ନେଲୋ ଚାଉମିନ୍ ନା ଚାଉ ନା କେଟା ଚାଉମିନ୍ କହିଲୁ କରାଲେ ଏଗ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବୁ ଆଉ ନ କହିଲେ ମୋତେ ପଡ଼ିବା କଥା ମୁଁ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ ଯିବିନି ମୋର ତ ଫେସିଆଲ୍ କରିଛି ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ଯିବିନି ପୋଡ଼ି ଖାଇଦେବ ଏତେ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଗଲା ଜୀବନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେବ ଏମିତି ଭଲ ମତେ ନ ଖାଆନ୍ତେ ଆହୁରି କିଛି ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଖାଇବୁ ଆଉ ରାତି ଖାଦ୍ୟ କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ଗୋଟେ ପେକ୍ ଲଗେଇଦେବା ପଡ଼ ପେକ୍ ଲଗେଇଦେବା ତାପରେ ଚାଲିଲେ କାମ କରିବାକୁ ପେକ୍ ଯେତେ ଲଗେଇବ ସବୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଲଗେଇବେ। ତମର କାହାରି ମନ ଲଗେଇନି ତମେ ପାଠ ପଢ଼ ତାଙ୍କର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସାମାଜିକ ପରୀକ୍ଷା ହଁ ଦେଖିଦେଉଛୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ହେଲୋ କାହା ଗଗକୁ ମୁହଁରେ ମାରିଲୋ କାହା ଗଗ କୁକୁଡ଼ା ଗଗ ନା ପାଖି ଗଗ ନା ପ୍ରଭୁ ଗଗ ନା କାହା ଗଗ ମୋ ପୁଅର ଦୁନିଆ ବାଛି ଯାଉ ପଛେ ଦୋକାନରୁ ଆସିବ ଛକାନୁ ଆଣିଥିଲା ଫେରେଇ ନେଇକି ଆସିଲା ଭଦନ ବୋଉ ପାଟି ବୁଝି ଦେଇଛି ତାର ମନ ନାହିଁ ଓ କିଓ ଆକୁ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ମୁହଁରେ ଲଗେଇଦେବା ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲା ବତୁରେଇ ଦେଇଛି ହଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀ ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପଞ୍ଜାବୀ ତରକାରୀ ମସଲା ପନିର ଆଗରୁ ପୁରା ଲୁଣିଆ ମାନେ ବିସ୍କିଟିଆ କରିଦେବ
नीलू खाइलु ट्यूशन जब बंद कर कहीं किसी दिया बुझला आज्ञा आज्ञा ना बोलो शुणे आज्ञा आज्ञा आज नीलू नीलू बाकी दी जन सेम सेम ड्रेस कलर नीलू क्या करू कांद बुझे करू साउची कर ये पुणी रहा ये पुणी रहा 2-3 दिन आ 2-3 दिन आ 2-3 मास पर बाहर ना आउ 2-3 दिन एटा टोटाल केते होते केते कौन 5.5 देख देलु कि बाबा एक्यूरेट रेट देख यहाँ देखथिबो से नल जल्दी कहला बाकी नहीं ऊपर गला बेला ए होछे आ 5 मिनिट बस आ 5 मिनिट पर सुखी जीव सुखी गला मो सहज तो फैन तळे बस को तो हबो किसी हबो तोर जता आ 18 इज बाय अक्टोबर को तबे आ 2-4 वर्ष पर आउ भाई साले पर तो स्त्री जता मांगड़ा ना जब तो स्त्री एमती करबो ताको पचारि आ कोले कोन हबो बुझ पाले मु एबे कोले तो बुझ पाइबो बेकार खर्च लागे सतले भल लागे एबे भल लागे बुझलो तो स्त्री कोले जाने समझ में आया क्या नहीं बोल कि हमारे चाउमिन को सीझी दे सारी तब तेल देदेली ये पाखी मैडम भी आम अंडा को फुल भाव भाजी दे सारे आम पियाज भी अधा भजा भुजी होगा घर गाजर अच्छी पकेबे कैप्सिकम तो नहीं रोह टे पड़ो क्या मो पुअर तार शत्रु पियाज भी शत्रु कि बाची बाची से पाखी देदेव ना देलु तब पियाज होगा ये देदेव टे सोया सस ये पड़गला सोया सस ये पड़गला टे विनेगर ये टमाटो केचप था ये पड़गला चिली सस दे भल से गैस को बढ़ा मिक्स चाउमिन चाउमिन को क्या खाली पानी देद मसला मिक्स कर देद चाउमिन तो सांग मैंने देखु फाइनाली आम एग चाउमिन रेडी खाली टे कैप्सिकम आ गाजरटा देखा कलरफुल ना पूरा सुपर हो सोया सस पकड़े कलर आसे मार्केट भाया खाइबे तो आसतु मोर छुणी भाग बाड़ी लगिजे गजिया ये सब किए आनी बापा आनी सतरे मामा तो मुहर के परिष्कार सो ब्यूटीफुल बापा ना पॉपकॉर्न एकले एकले खाई खाऊ पॉपकॉर्न खाइबे तो पॉपकॉर्न मां पॉपकॉर्न बड़ बोलता बड़ा दिन अच्छी छोड़ा कर ओके कष्ट लग सत तो पाई नो सत पूरा हिरोइन मजा करछु माने दीटा सत तो पाई ना हाँ सब सफा हेचु खाली देह हाथ टे कला सॉरी आई एम रियली सॉरी पिठाटा कले छका पारुटी पूरा काला दम टेस्ट आज नुआ बिस्किट आछन बर्फीटा बिस्कुट नोडिया अरे हम खाई टे गरम कर दे बापा रात खाଇବା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ 9ଟା ପାଖାପାଖି ହଁ 9ଟା ହେଇଗ ତ ଗଲାଣି ଆଉ ତା ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ ବୁଢ଼ା କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଚାଉମିନ ରଖିଲେ ଗରମ କରିଦେବି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କଥା ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା ନା ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମା ଛୁଆ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଖାଇଲୁ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେ ବଦମାସି ଆଜି ପିଟିଥାନ୍ତି ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ରହିଗଲା ମାନେ ଠିକ୍ ମସ୍ତି ଭରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି ବହୁତ ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ଯାହା ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିସ୍ କରିଦେଲି ତ ଟିକେ ଚାଉମିନ ଗରମ କରିଦେଲେ ତା ବାପା ଆସିଲେ ଖାଇଦେବେ ତାଙ୍କର ରାତି କିଛି ଖାଇନି କହିଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଚାଉମିନ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେବି ମୋର କିଛି ଖାଇବିନି ଆଉ ଆମର ତ ମାଛ ତରକାରୀ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି କାଟିଆ ବସା ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ତରକାରୀ ଟିକେ ଅଛି ପୁଅର ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଆସି ତା ବାପା କିଛି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ସିଏ ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସଚର ଦେଇକି ଖାଇଦେବ ଆମର ହେଇଯିବ ଆଉ ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁହଁଟା ମୋର ଟିକେ ସଫା ହେଇଯାଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଉଠିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଫା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ 3-4 ମାସ ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଫେସିଆଲ୍ କଲି ଯାହା ଦେହ ଖରାପ ବହୁତ ସାରା ବି କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଦିଦି ଯଦି ତୁମେ ସଜବାଜ ନ ହେବ ଦିଦି ଯଦି ତୁମେ ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା ନ ହେବ ଆଉ ତୁମ ବ୍ଲଗ୍ ଜମା ଦେଖିବିନି ମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ नेक्स्ट वीडियो देखिए मो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आ बेल आइकन निश्चित प्रेस करिए ना हेनी खाली सब्सक्राइब करदे सेटा नुह बाकी बेल आइकन को प्रेस करबे निहाती दरकार ना गोटे 2टा वीडियो जो आउ जमा भी वीडियो आपन पाखु जीवन तो आज वीडियो को एठी रखुची राती होचा बेसी राती करबेन कि वीडियो लंग करबेन आज वीडियो को एठी रखुची टाटा बाय बाय।